Maadan godhee maaliif dallanse waan hin beekii natti mufaatte. Inimman jaalala kunoon irraan yaa ansin gargari bahee kooba akkamiin ta'a. Kam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu jecha har'aan kana isiniif dhufeen jira bu'aataan isiniif dhufa bakka hordoftoota keenya akkuma argitanitti bakka maal jedhee isiniif hima ani bakka isinitti iyyaan jira isinatti bu'aan jira namaaf nutti iyyitaa namaaf nutti boosanaan jechaa jirtu an garuu hin dandeenye bakka waa tokko gochuu hin danda'u hordoftoota keenya ishii maaliin gochuu danda'a qophaa kiyya mana keessa jira waan ta'eef as biratti amma saayifni kan jedhan illee na bira hin jiranu. Bakka ani beeku mataan bakka wanta hundumti kiyyaa na dhukkubaa jira jechaadha hordoftoota keenya akkuma argitanutti jechaadha. Ishaan maal gochuu hin danda'a jechuun sa'aatii kana keessatti qophaa kiyya hin jira. Sa'aatii kana keessatti abbaa manaan kiyyaa akkuma argitan wanta baay'ee na godhee jira waan ta'eef amma garuu ishii maal gochuu hin danda'an wanta tokko gochuu hin danda'u narratti akkas godhee bara jireenya kiyyaa keessatti yaade yookaan bakka maal jedhee tan siniif himaan akkuma ta'an jechaadha. Sammuunis hedduu na dhukkubaa jira. Bakka maal jedhee siniif himuu danda'an dhugaa rabbiin sin dhukkubaa jira bar dhukkubsachaan jira bar bara jireenya kiyyaa keessatti akkas wanti akkasiin uumama jedhee yaadee hin beeku jechaadha bakka baay'ee miira guddaa keessan jira jechaadha hordoftoota keenya shammaan hin gochuu danda'a maannaan jettus himee naaf himaame ani jechaadha mana keessa qophaa kiyyan jira bakka maal jedhee siniif himanii hedduu natti dhaga'amaa jira jechaadha maan beektu ani gaafan bara jireenya kiyyaa keessa jiraadhu manaa gadi bahee hin beeku jechuun bakka wanni haadha kiyyaa keessatti hin guddadhe haati kiyya na tumtee yookaan immoo haati kiyya waan na qunxuuxxeetiyyuu jechaadha na guddiste garuu ba'ee tan haadha kiyya akkas godhaan maaltu natti dhaga'ama beektu laphee kiyya keessatti haadha kiyya gaddisiisuudha bakka isaaf deebaadhaaf jecha jechaadha jaalalaaf jecha haadha kiyya gaddisiisuudha bakka wanta biraa osoo hin ta'in haati kiyya boosee kottuu manatti dhaan kaameraa ol qabeessinii yookaan immoo guyyaa tokkollee waa'ee harmee kiyyaa siniif himee hin beeku jechaadha. Garuu jechaadha haati kiyya boosee ilmoo kiyya dhiisii ofitti deebi'i wanta karaa jalloo irra jirtaa karaa sirriitti deebi'i rabbii jedhi kottuu mana galiinaan jettee boosee silkiis bilbilaa waan baay'ee gochaatiyyuu boosee ani harmee kiyya hin dhufu mana hin barbaadu jedheetan an jaalala kiyya naa wayyaa ani bara jireenya kiyyaa jaalallee kiyya wajjin yookaan abbaa manaa kiyya wajjin hin jiraadha asinii wajjin hin jiraadhu sanaaf wayya jedheetan haadha kiyya darbee jira haati kiyya bakka natti gadditee jirti kanan na gaddisiisaa jechaadha bakka maal jedheen siniif himuu danda'a hordoftoota keenyaan baay'ee gaddeetan jiras deebaa dhabee bara jireenya kiyyaa keessatti jiraachuu hin barbaadu an deebaa malee jireenya biraan barbaadu bakka akkuma beektanutti jechaadha deebaa hedduun jaalladha ofirra caalseen jaalladha isa malee jechaadha biyya lafaarra jiraachuu hin barbaadu isa malee jiraachuullee hin barbaadu bakka inni yoo jireenya kiyya keessa jiraatedha kan jiraachuu danda'u ani jechaadha beeka kanaan dura jaalalli na qabee jira ture garuu deebaa jechuun isaa oliidha bakka gaafan qophaa kiyya ture na duuka ture gaafan saayiban qabne na duuka ture bakka deebaan amma garuu akkas na gochuu isaatiif baay'ee gaddeetan jira amma bakka mana keessa illee qophaa kiyya rafee jira jechaadha mana keessa qophaa kiyyadha kan hin taa'ee jiru nyaata illee tokko hin nyaadhu waa'ee akkasii ta'e yaadaa jiraadha keessattuu harmee kiyya amma akkamiin jedheetan fuula ishee ilaalaa jechaadha. Ani immoo akka fuudhe immoo hunda isaa dhageessee jirti namarraas hin dhageessi amma garuu akkam jedheetan harmee kiyya fuula ishee ilaala bakka har'a jechaadha furmaata naaf kennan jedhee mana deebaaf dhufee jira jechaadha bakka yookaan na ajjeesan yookaan wanta barbaadan naa godhanu deemeetan mana keessa taa'eetanis gaafadhaani bakka yookaan immoo maa inni furmaata naaf kennan jedhaani yoo achitti arge deebaa seeraan suutaan jechaadha taa'eetan haasofsiisaanii jechaadha bakkaani. Jechuun beekaa yookaan mucaan kan isaa ta'uu danda'a yookaan isa inni bakka yoo fideyyuu rabbitu fidemti wanta kana mucaan yoo kan isaa ta'es bakka wanta tokko maftee tokko gooneetiyyuu maalidha bakka mucaas adeessu ati isa booddee bakka amma isheen deessutti yookaan deebaa wajjin ta'eetan qophaa ta'uu hin danda'u waan ta'een gaafa isheen deessu jechaadha taa'eetan deebaa wajjinii amma isheen deessutti teenye eegna jechaadha eegna achi isa booddee marama mucaan kan eenyu akka ta'e seeraan ilaallaa jechaadha. Kanaafuu amma maaliin gochuu barbaada haadha deebaa bira deemeetan ammas mana isaaniitti deebi'eetan jira miillatti kufee jilbatti kufeetan iyyuu bakka maftee naaf kennaa ani jiraachuu dadhabeen jira lapheenis na dhukkubaa jira qophaan mana keessa jira hidheetan itti bu'aa jechaadha bakka maaliif lapheen kiyya hedduu na dhukkubaa jira deebaa malee jiraachuu hin danda'u. Deebaa malee waa nyaachuus dadhabeen jira lapheen hedduu na dhukkubee jira hordoftoota keenya akkasin naaf hubattanu kan hin barbaadu ani jaalladhee miti kan inni akkas ta'u deebaadhaaf jecha waagaa baay'ee kaffaleetan jira kaffaltii hedduu kaffaleetan jira ani deebaadhaaf jecha hojii mana keessaallee guyyaa tokko keessaa akkas harka fuudheetanillee hojii bunallee danfisee nama hin beeknedhaanii jechaadha.
kanaaf iyyuu gadi ba'ee deebaadhaaf jechan iyyuu bakkee irratti akka nama gatameeti iyyuu bakkee irratti akkas wanta baay'ee hojii garaagaraa hojjechaa ture buna hojjechaa kan ture shunkurtaa karaarra taa'ee deebaadhaaf jechadha kan inni hojjechaa ture malee an maatii kiyya irraa farankaa tokko dhabee miti maatiin kiyya ana osoo hin ta'in nama biraatiif iyyuu hin ta'u jechaadha nama biraa bulchuu danda'u maatiin kiyya haati kiyya sabbaan keessa nama biraa bulchuu danda'u ani garuu maalidha bakka deebaadhaaf jechadha kan inni akkas ta'e kanaaf iyyuu akkasiin naaf hubattanu kan hin barbaadu an jaalaladha kan akkas na godhu malee jaaladhe miti hedduu tokkoon deebaa jaaladhaa sarraa adda bahuu hin barbaadu bakka isa wajjiniinidha kan hin ta'u barbaadu isa malee jireenya biraa hin qabu bakka isuma bakka isadha bakka jireenyi kiyya kanaafuu yoo dandeete deebaan akka inni naaf deebi'uu hin barbaadaani bakka ishi mucaa yoo taate iski teenyeetiyyuu walitti mari'anneetiyyuu achi isa booddee wanta goone goona dhaqeetan seeraan suutaan haasofsiisaan turre haarii keessa galeen ture waan ta'eef arra deemeetan mana seeneetan seeraan haasofsiisaanii haadha isaas dhiifama kadhadhee deebaas dhiifama kadhadhee seeraaniin haasofsiisaan iski wanti isaan jedhan immoo hunduma isaa waliin hubanna jechaadha wajjin waliin. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya mana isaanii geenyee jirra waan ta'eef haadha wajjin deemeetan taa'ee seeraan haasofsiisan jechaadha. Merci. Ati garuu eessatti baddee maaf nagatte garuu jechuun saayiba jechuun akkasidha. Akkasidha. Ay rakkoon qabu. Badii baatan adda isheen sirka zaggaashu. Zimbay Yoo kusti kattaኛለች ያው Zimbay waree attaafii bannaas. So obdee haasaa odoo odeessitii bar. Saayiba jechuun akkasumatti garuu odoo odeessuun gaarii natti fakkaatu jechuun saayiba kiyya jedhamti. Na cina ta'uu qabdaa turtee ati garuu አንሲፊን gargaaru jira zimma በይ ennaa dhuftee maaf nan gaafanne gaafan kophaa jiru gaafa deebaan eessa ture deebaan gidduu kana na bira hin jiru ba. du'aan wayummaa biratti hin jira Ekkoo ay dhuftee maaf na anammaa rakkoon qabu. Haa ta'u. guyyaa biraa osoo nagaru Inaasuuf naganaa udheensi keessa hawaasa akkas godhe. እሜ ረሳናት እሺ Nagayaan diimama armi. Aartee akkam goona. Minna. አጋቤ ናፈቅሽኛ Aararraa Nagayaan di. nagoodha. Anis nagumadha jira jechuun har'a dheengadde aareetan hedduu boo wanni jechaan siyaasofsiisee ture dhiifama guddaa sanaaf godha. Dhiifama naaf godhi kanuma qofasiin jechuu barbaada. Miira hin taane keessa seeneetanidha waan ta'eef dhiifama naaf godhi. Mucaa kiyyaa balleessee dhiifama si godhee mucaa kiyya balleessee aaruus ni dandeessaa. Waan hunda ta'uus ni dandeessaa. Anis dhalaadhaa dhalaas nan qabaa. Garuu immoo mucaa kiyya dogongora guddaa dogongoree jira. Anis waan hin godhu hin qabu ilmoo kophaa guddisuu ilmoodhaa wajji ari'uu natti ulfaatee tarakkabeetiin jira tolee jeetiin jira. Amma waan gootu hin qabdu gaati. Rabbi ati siree kee si haa bareechuu. Siree kee si haa bareechuu in አራቆ aarini. እሜ እንደዛ ሳይሆን አንገ ጊዜ አንገ እሺን አንገ ድልቱ ሀና እጅ ተው ቀበ ዴቫን Ani jechaadha anamma har'a kan hin seeraan dhufee siyaasefsiisuu barbaadee fi tokkoffaa ani armee kiyya hedduu gaddisiisee tan manaa ba'ee miti kanaafiyyuu an deebaa garmaliin jaalladhaan ofirra caalseen jaalladhaan isa dhabee jiraachuu hin barbaadu jechaadha siiniif galimti kanaafuu amma maal gochuun qabarii ani kan jedhu sin gaafachuuf hin dhufe እና ዛሬ ምን አይነት መፍትሄ አገኛለሁ የሚለውን ነው Murtee taaganyaalee. kana jechaadha kana sin gaafachuuf aniyyuu achi ba'ee dhufe qoba amma ishee wajjin hin jira walii wajjin jirti isheen sin bira Egaa. walii wajjin mana keessa jiru xaxxettanii ilaaltanii Akkamiin godhaa? zimmettanii ilaaltanii dhuftee manatti aadallam dhuftee gaafa isheen manatti galtu zimmettanii ilaaltanii Akkamiin godhaa? Ilmoojii wayiin ari'a. Ilmoojjiin ari'uu ni ta'a? ani garuu miira hedduun natti dhaga'amaa jira galmalee. Mucaa kiyya dogongoree jira mucaa kiyya balleessee jira badii guddaa balleessee dhiifama naa godhi anis amma deebi'ee akkasiin kasiin jaaladhu sana ammas deebi'ee akkana jechuu silaa hin qabu. Waa akkan ta'uun dhabee ilmoo akkamiin godhaa? Ilmoo abbaa malee hin guddatu. Jaalala abbaa harkatu qabaa. Saniifuungaa waan hin jiru hin qabu. Ati rabbi hireete si haa bareechu. Jaalalas sirra haa muru maaliin godha? Kahaa cirraasha jaalala sirraa murunaan jettaa harmee akkamiin lafaa kaamee jaalalli namarraa muruu Akkam danda'amaa? gootaa?
taphature anaaf inni jaalala walii qabne tapha soba yookaan taphature eegamme walii wataw qabda mala gamme walii adda baa ekko akkamiin adda baanu jetta rabbii jedhiiti armee akkamiin ani qoy ani mucaakee miti angaraasi nyaadhu rabbii jedha angaraa nama nyaadhu weenaati maame ekko akkamiin mucayyoon isha ani jechaadha mucayyoon ateessu ishi amma shendeessutti mucaan kan eenyu akka ta'e baruu dandeenya waan ta'eefi rakkoo hin qabu mucayyoon ateessu achi isa booddee gasheen dhaltee booddee mucaa eenyu akka ta'e baruu dandeenya yookaan immoo wanni biraa fiduu dandeenya jechaadha. Isaatu amane gaa mucaan kiyya jee amane natti hime. Innaa kanaafuu amma maalnaan jettare maalin jaagaan anta hulli እንደው ተጠበቅከ rabbi ሲያበረቹ ያንተ ለትያ ዱአይ ሲፊን በለ ሂሬ ሲያበረቹ ተቢራ ረቢ ሂሬ ሲያበረቹ ባከቢ ምንም ማለት አራኒኮ ኢልሞ አከቢን ጎዳ ከኢልሞ ቀብዱ ወይን አሪያ ቶቱ ወስታይ ሜርሲ ለክብር እንግዳችን ላቀጣባችሁ በርባቺ ሳዳ አንቺ በከቤ ቀንታ ከሶሶን ተይን አኒ በቃ አመማ ጀሪ አቲ በርበሬ ጅብሲሴ በርዱ ባረፈ ከሲያር ከሲጋር አኒ ለምሬ መጣችሁ ይባላል ጭራሽ ማፍዱፍቴ ናንጀቻ ጅራኒ ኮ አሳሳዩ አከቲ ነመ ጅብሲሴ አራሃና እንደዛ ማለት ያረጋል ሲጀመር አሳንሳዩ ጋፋ አሰው ነመ ጅብሲሴ ይዱ ማሪፍ ማፍዱፍቴ ጀነጀረ ሙቀማ አኒ ሳፍ ጀቸረ ከኒና ቺ ቤምቲ እሺን አርቴ ጅርቲ አረሺ ከነ አካ አረቡ ፈቱ ጎዱ ቀብዳ ኢን አርሲን አመስደ አረና አርሳ ጅራና ዲቡንደና አርሰለ ነገሩ ኩያ ተኩይሳ ኢፈመና ጎዳና ኢፈመና ጎዲ ዋንን ጁን ቀቡ ከኢልሞ ቀብዱ ኢን አሪኡ ሲ አሪኡና ወያ ከኢልሞ ቀብዱ ጭራሻናን ማን ወለስ ያኒ ሳፍ ጀቸ ወንተ ባየቴ ሚቲ ከኢልሞ ቀብዱ አኒ ጋሩ አኒ ጀቻዳ አከኒዩ ማሊ አኒ ጀቻዳ ሶብዱ ይሰሞ አታፈቅረኝም እሺ ውሸታ ማትዋሽ ደሞ አና ለምሮ አፈቅራት አለ አትበልበና በቃ ተሳሲኩላን አታናደኝ እሺ እኔ እዚህ ጋር እንድጫወት አርግ ዲ አና አንድ ከዚህ ለተሳሳትኩ ነው ቆይ አረ እኔ ሶብዱ ደሲላፊዩ ዲሪ ሶብዱ ዲራ ማን ስሚ መቼም ይቅርታ እንደማልልሽ ግን ልንገርሽ የሆነ ቀን ይሄ ነገር ውሸት ቢሆንስ እሺ ልጅቷ ከኔ ባላረገ አረ ከኔ ጭራሽ አዳም አኒ ቆይ ማለት አይደለም እኔ አሁን የመጣሁት ስሚኛ ቆይ ተመርምራ ግን ልጅቷ የኔ ግን ልጁ ካልሆነ ከኔ ጋር የመጨረሻ ምን ሊያዩሽ እኔ ነኝ እንዴ ከልጅቷ ጋር የተጋደለ ምን እሺ አመንኩክ እሺ አመኔ እሺ ሙጫን ከንሳ ሞሊዮ ጅራፈኒ እሺ አማሪን ጎቹ አኒኮ ማልቱ ተጀቹ ጋፋቹ ፈንዱ ሄምዲ አመማናን ጀዳ ናገላንጂ እኔ እኮ እየገባኝ እኮ አይደለም ምሮ ምትለይ በቃ ሀና አሁን ከኔ ጋር መሆን ትፈልጋለሽ ቆይ ካንተ ጋር ቆይ ወሊዮ ጂኒዮን ተዩ ጀቻራ ሳው ጂኒ ጀቻራ ሜ እስኪ ናፊ ማሜ ሙጫዮ አናፊሳ ወሊዮ ጂኒ ጉዲሳ ወኒ ጎዳ ሙጫዮ ጉዲሳ ሚቲዮ ጂና ምን ሁለት ሚስት ነው የምትፈልገው ሁለት ሚስት ከዛ አሁን ከዛ ልጅ ሶስት ገሩ ሳሙስ አንደለጉይሳ ስማ ሁለት ሚስት ነው የምትፈልገው ተወዛገብ ሁለት ሚስት እኔ እናቴ ተወዛግብ ያለው ግን እኔ መሆን የምፈልገው በቃ ተረጅኛ ሀና አኒ ኮና አጥፍቻለሁ ይቅርታ አድርጊልኝ በቃ እሺ አድርጌልህ እስከዛስ አናማ ዋይ ዲፋማ ሚቲ ከኔ በርባዶስ ብለን አንቆባቂ የንጀራ እናቴ ምንድነው ያልሽው እናቴ ምን አለች አንዴ እማምናለች እኔማ ያቺ ልጅ ያለችዋን ወደ ተጥላት አለው ነው ስለዚህ ልጄ ነው ያለችኝ ነው እኮ ታዲያ አንተ ምን አይደል የምትፈልገው እንደዚህ ካለ የምትፈልገው እኔ እውነቱ እኮ ከናፉ አናና ኢሲን አንጀቻ ጅራ እንስ አሲስ ኢሲ ነዲሲን አንጀቻ ጅራ እንስ እኮ ነዲሲን አንጀቻ ጅራ በል ነዲስ ወጥንተን ሀና አንተ በቃ ሀና ምሰሚን ከሆነ ምሰሚን በቃ ምትረጂኝ ከሆነ ተረጂኝ በቃ እኮ ተረዳው እኮ አዳምጪኛ በቃ እሺ ልጅቷ ምን ላርጋሽ አና ነረተ ከሲየሙ ቀባ እኔ ላይ እንደዚህ መጫው ነበር እኮ ልጅቷ አንቺ ምን ላርጋሽ ልጅ ያላት እኮ ምን ላርጋሽ እሺ ታዲያ ለምን ሲጀመር ማለት ነው ለምንድን ነው የተኛኸው ከሷ ጋር በቃ እኔ አላውስ አነራም አልጠብስኪ ማን አነራም አልጠብ አካዳ አትጀቻዳው ሶኛው ሲ ኦፍሪ ኪያኛቲ ከናቲ ሲዱራ ወጅን ጃለለ ቀበኔ ዳንሳ እና ዮ ጃለለ ቀባቴ ዱርሴናቲኒ ሞቱሬ ጃለለ ፍቅረኛ ካለህ እኮ ማለት ነው እኔን ወደ ህይወት ማስገባት አልነበረብህም አይደለ ያኔ ነው ያበራሽ ለኔም አላስተዋወቀኝም እኮ አሁን አን ማሊን ታሪያና መስረት ማሊን ተወቀበ ያለው የልጅ አባት መሆን ግዴታ ነው ተሳን ማለት ያለበት ለምን አማፍ ለምድሮ ነው የምትቆጣው እኔ እንኳን እንደው ያስረገዝኩ አንተ እኮ እኔ ነኝ እኮ መቆጣት ያለብኝ
እኔ አይደለሁም እኮ አውራጭ ከህይወታቸው ውስጥ ውጪ አንተ ነህ ያስረገዝከው አይደለ እንዴ? እኔ ነኝ እኮ አንተ መቆጣት። እኔ እኮ ነኝ የተበደልኩት። ለምን ነው የምትቆጣኝ? ምን አደረግኩኝ? ከሚደም መቆጣት ያለባት እሱ ነው። አዎ ማፍነ ለማረጋጋት እንጂ ጭራሽ እንዴ። አዎ እኔ እኮ እየተነጋገርን እኮ አንተ ቆይ በስንት ነገር ነው የምትጎዳው? እስኪ መልስልኝ። ልጅቷ እሺ ምን ትሆን? እሺ አርግዛለች እኮ አላረገዘችም እኮ ገደል ትግባብ ልበላት። እናንተ አስቡ እንጂ ለሷ ሳታስቢም እንዴ? ጭራሽ ሼዳፍ ያደቻ ነው ሶናፍ ያዲን ጭራሽ ለሷ ነው የምታስበው አለ። እኔ ሳታስብ መጀመሪያ ላይ እኔ አስብ። እሺ አኒ ጀቻዳ በቃ አኒ ጀቻዳ እሺ ማሊንጎቹ ቀባ ሴራና መነኪያ በይ ተንከኒን ዱፌ ቆባኪ የመነኬ ሰጅራ ሚቲ ሲንጋፋቹዳፍ ዮካን መፍቴ በርባድቹዳፍ ዱፌ ሲንብረ ጀቻዳ ሲንገሩ ነትያ ጅፍቱ አነሚቲ ከም በሌሳን ኪያ አነሚቲ ሲንኬሰቱማ አርሜ ዲሲ ሙጫኮ ናንጀተን ሙጫሼ ሰነና ወያ ጀተን አኒ ገሩ ኢሳፍ ጀቸ መከራ ይዱኪ አርጌታን ቶሪ ጀቻዳ ነወጅን ጅራታ ነወጅን ጅራታ ilmo isa indarbu ከናፍዩ አትዴሚ እሺ ሰነና ወያን አንጀቻ ጅፍቱ አይ ግን አንድ ነገር አለ እንጅራቱ አቲ ሸጋ በሬዱና ዋንተ ከጅራላ ያሂሩ ዱአይ ሲፊን ጎዳ ያው አሚን ጄ በቃ ጋር አዶ እንደዛ ሳይሆን እኮ ማያ አሁን ማድረግ ያለብሽ ምንድነው ችሊ ከአና ከቤተሰቦቿ ጋር ተጣልታለች አይደል? ብዙ በደል ደርሶባታል አይደል? እሱ እንዳለ ይሁንና ዴቫ ከሚስቱ ጋር ወጥቶ ይሩን አና ደግሞ ከቤተሰቦቿ ጋር ያለው ነገር እስኪያልቅ ድረስ ካንቺ ጋር ትኑር። አልፈልግም አከስመር አኒ ዴቫ ነመለከኒ በርባዱ ወንተ ብራሂ በርባዱ አይ አኒ ጀቻዳ ማቲ ተዋታው እያልኩ ነው። እርጉዝ እኮ ነች እናቱና ተውን ማኒድና ተጋደ ማለት ነው። ነው እና እንደውም ያደክ አንሴራ ዱፌ በስርዓት ላወራ ነበር የመጣሁት አይደለ? አዎ ተዋታው እሱ ነው የምፈልገው። ተዋት አራሃና ወነጂ እኮ ለማንተ ጋደ ማለት ይድ አኒ ኮጀቻ ቶታሊቲ ሁሉ ይዲና አንጀቻ ጅራበል ዲኤም ወጅኒ ለራፊቲ እንኳን ለራሴ ለራሴ ያስባለሁ። አየህ አይደለ ንቃት ደግሞ አከስ ንብረጣበት ያከን ይጎዳቱ ለራሴ ብታሳስቢ እኮ አስባለሁ ለራሴ። አዎ ለአንተ ስላሰብኩ አይደለ? አኒ ጀቻ ለሲፍ ጀቻ ኢሳፍ ጀቻ ደዋ አመዮናት ያዴታኒ ጅራቻ ቱሪ ኢሳፍ ጀቻ ከኒ ኦሶን ኢሳው ጂኒ ቆፋ ያዳ ጅሩ ተንከረከስተ ያርሜ ከናፍዩ አመሞፊ ያዱን ቀቡሬ ሄዱ ያደበ ሄዱ ታቴበር ሄዱ ታቴ ቱን ኢዱ ሴንቴ ጋር ቱን ኢልሞን ቀበየተ ኢዱ ኦ ያ ረቢኪ ለአቲ አከሲዳይ ግን የለውበትም። ስሚ እኔ ከሷ ጋር ነው ሞሽ አናማ ኢሰራን ዋጉ አቲ ያደኪ ደጌተን ጅራ አመገሩ ይሰራ ያደን በርባዳ ጀቻል አኒ ያድኒኪ ወልመከቴ ጅራ ዋንቴፍ ግዴታ ኢሳ ወጅና ሰው በርባዳ ሲፉል ዱራት ጀቻል አና ሰሚ የኔ ሐሳብ ልንገርሽ ያደ ይሰራ ፍለዱሜ እያ አና ሰሚያልሽ አሻዳምጪኝ እኔ እሷ እርጉዝ ሆና ውጪ እያለች እኔ ካንቺ ጋር አልሆንም በቃ አሃ ስለዚህ እኔና አነን በርባዱ ጀቻላ ለማውን ተብራይን በርባዱ ከናፎ ከስናንጀ ተቻላ አንሲፍ ጀቻውን ተባይቴ እንቱሪም ዲዴባ እኔ ላንተ እሷ እርጉዝ ሆና ማለት ነው እዛ ውጪ እያደረች እኔ ካንቺ ጋር አብሬ አልሆንም። ስለዚህ ለእሷ መርጠሽ የመረጠት ቴትዩ ዴም ቴጅ እኔ ከሷ ጋር ነው በቃ አለቀ። ስማኝ እኔ ላንተ ልጅ ስትጋና ገራንደ ማልን ሞርኩቱን አነን ማልሩኩቱን ሙጫቂያ ከተሩኩቱ ማል አኒ ሳፍ ጀቻ ጀቻ ወንተ ባየቴ ቱሬ እንዲ ጋሮ ከስነጎቹ ቀባሻን አከስተውን ቀባና አኒ ሰመሌ ከሚን እንጅራቹ ደንዳረቢ ከናፍዩ ከስናን ጀቶ ይቻላ ቢያንስ አራፉን ቀቡ ከረሙንሽ ማሳየት ይገባል። ለፍስፍሳት ወይ ጠንከረበ አኒ ጀቻዳ ነንጃለደ ማሊዋን በሌሲ ተኩሌን ቀቡ ገሩ ሲን አከስና አርሜሲን ቢያንስ ይቻላ አቲ ዋቶ ኮናጎ ተጀዴተኑ ጭንቀሜተኛቹ ዱጉ ዲሴተኒ ጉያ ሰና ቦዴ ለኛተ ለሴራኛቻ ጅሩ ኢልሞ ከየሰቲን ደርባ አቲ በራማ ለጣዳ ሸጋዳ በከፌዴ ደምቱኒ ቡልታ ኢሽን ገራና ከነ ወይ እና ከስራንጆቹ ቀብዶን ሲንናሳዘኑ ጀቻራ ቆይ ጅሬኝ ከየከስ አኒ ኮዱር በደማንቴ ጅሬኝ ከየከስ ፈደልቴ ቦዳ ዲኒ መራመርሲሴ ሰምቦደሜ ዮ ወልታቴ ዮ ተሄ ወጅን ጅራተን ኢምቦይ አናንገሩ ከስማብ ነው ሲለመን ከሰና ማፈቀስ ነጎቱ ገሩ ረቢ ዘራቲ ነመረርሲሳ ኢሚማ ከነመረርሲሳ ኢምቦይ እና ሲንናሳዘኑ ጀቻራ አከሚን ጎዳሜ ከኡልፎይቴ ዱፍታ ከሚ አዶ አዲለ ኡልፎይቴ ዱፍታ አከርመሲ ተቀበላል አይ በቃ አይ ጃለ ቱ ችላ ጄጋ ወዶ ሲላ ና ኡልፎይቴ ዱፍቴ ሲላ አርከ ለማንስ ተቀበላ አንገሩ ጃለ ከኒ ከናልክም ሰተን ኤሳን ደርተን ጆሌናማ
Indaltani. Ani ko jechuun maala beektu. Ganaa harkannee ganaa maarree jennee ganaa guddannee osoo majettanii gizee keessan dabarsitanii daftanii indaltanii. Ani ilmoo kiyyaa amma dhungadhuun barbaada bakka. Ati muradhu amma rabbi sirraa muru. እናንተ አርግሽ በእናትሽ ተረጋጊ በቃ Bakka shiddeen qaba bakka. ወዴት ነው የምትሄጂው? Dattiin deemii narraa fagaatte utuu ani hin beekin natti mufatte. Kootu maaloo kootu anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dacheen naa mijooytu nadattiin deemii narraa fagaatte. Hordoftoota keenya bakka homaa gochuu hin danda'u bakka jireenyi kiyya ol badee gadi badee jira waan ta'eef kana booddee ani waa tokko iyyuu hin barbaadu bakka jechuun deebaa dhabee jiraachuu hin barbaadu of ajjeesuu hin barbaada bakka ofin ajjeesa jechaadha bakka miira guddaa isaanitti dhagahamee jira waan ta'eef jaalalli akkas nama godha taanaan haadha kiyyas gaddisiisee jira waan ta'eef ani of ajjeesuu hin barbaada bakka of ajjeesse isaan akka jiraachuu hin barbaadu naman jiraadhu hin jiru maatii kiyyaafis jedhu hin jiraadhe jedhe maatiin kiyyas nan barbaadanu. Deevaanis nan barbaadu waan ta'eef har'aa kaasee wanta tokkoyyuu hin barbaadu. Ani of ajjeesuu qofadha kan hin barbaadu jechaadha. Waa tokkoyyuu hin barbaadu bakka. Maaf sababni isaas deebaadhaaf jecha wanta baay'ee ta'e hin jira. Inni garuu amma akkas godhee ana irratti akkas ta'uu isaati of ajjeesuu qofadha kan hin barbaadu bakka. Wanta biraaf barbaadu yookaan biyyarraa bahu yookaan baduu yookaan immoo of ajjeesuu hin barbaada bakka. Kanaafiyyuu namni anaaf kana booddee na cina namni tokkollee hin jiru kophaa kiyyan jira namni nama hin jiraadhuuf hin jiru waan ta'eef amma of ajjeesuu hin qabu.